सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। यहीं से ये तरीकत शरीकत के भी निकलते हैं, सारे कुलिये शुलिये सूफियों के भी यहीं से निकलते हैं कि पीर को चाहिए कि वो मुरीद को हुक्म न दे कि तू इतने पैसे मेरे दे या एक काम कर, तो मौलवी को भी चाहिए वो तकरीर के पैसे मुकाए ना। कोई समझ आई नहीं आई या अगली भी गई? ऊंचा बोलो ना। हाँ, हजूर पाक तो वड्डा कोई मुबल्लिग है नहीं, ऊंचा बोलो। कोई बड़ा खतीब है, हम क्या खतीब है? खतीब खतीब पोती दी सरी सानू तो गल करना भी चज दी नहीं आती। मैं अपनी गल कर रहा। खतीब तो वो है ना कि क़यामत के दिन सारी कायनात के लोग होंगे, 1.25 लाख नबी भी होंगे, रसूल भी होंगे, पैगंबर होंगे, गौस होंगे, अब्दाल होंगे, बुदला होंगे, ये अगियास अफराद होंगे, मुख्ताल होंगे, सारे अख्ताब होंगे, सब की जबानों पर मोर लगी होगी। अल्लाह जलसा करवाएगा, सबको इकट्ठा करेगा और सिर्फ खताब जनाबे मुस्तफा पाक। कोई समझ आई? उन्होंने नाल दा कोई खतीब है, खतीबे यौमे माशर। ऐसा करो दो जड़े जनाब असन जागे हैं तो मेरी हूँ आवाज जोर निकल ही नहीं रही, बड़ा अजीब जी हालत हुई हुई है। तो बड़ा बस वो ताकि लोग ये ना कहें कि आते नहीं है प्रोग्रामों पे, हाल कोई नहीं है। ये क्या खताबत है हमारी? खताबत वो है जहाँ अंबिया रब से बात न कर पाए। अल्लाह, कोई समझ आई है नहीं है? बोलो ना। जमीले दिया सुनिया ने, जमाल दिया भी सुनिया। वो पता है क्या कहता है? वो कहता है नहीं जी, वो हर एक की अल्लाह सुनेगा, हर एक की कहां से सुनेगा? हर एक में ताकत ही नहीं है कि वो रब से बात कर सके। समझ आइए गल दी नहीं? ऊंचा बोलो। हर एक की ताकत तो ये नहीं है कि मुस्तफा से बात करे, ये कहां से है कि खुदा से बात करे? एक गल तुसा मेरी समझी नहीं, ये नहीं तुसा समझी, मैं तुम्हें समझाना। एक सूफी होए जिन्हां दा नाम है साल बिन अब्दुल्ला तस्तूरी। साल बिन अब्दुल्ला तस्तूरी वो फरमाते हैं, सुनना, काला सालुब्नु अब्दुल्लाह अत-तस्तूरी फरमाते हैं, काला मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मूसा पाक अपने रब नू आख्या कि काला मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम या रब्बि तबारक व तआला अरिनी बाद दरजाति मुहम्मद सल्लल्लाहु जोरदार को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए जवान जेड़े हो ना, मेरी तरह जेड़े गुनहगार साइयां दे ना ते मिंट नहीं मारी दे, फटो फट दरूद पड़ी दे। सुभान अल्लाह। आगे पीछे तो क्या करो, कौन पढ़दा है कौन नहीं पढ़दा, छिक दिया करो। तुहानू के जांदा मक्खण तो खाण नाल दंद नहीं किसदे, ते साइयां दा नाम लेना वेला जाया नहीं हुंदा। आगे पीछे तक जो के फलाना बोला फलाना नहीं बोल, छड्डो फलाने नु। रंगा रंग सहेलियां, रंगा रंग कड़े, भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। दाएं देखना बाएं देखना, फलाना बोल रहा है फलाना, फलाने फलाने को छोड़ो, अपना काम करो। इसमें तो तुम रह जाओगे, तुम चढ़ो तुम चढ़ो तुम चढ़ो। वो एक पठान सी ना, दो संगी गए ना, वो एक आगे ट्रेन चलने लगी, तुम चढ़ो, वो आगे नहीं तुम चढ़ो, अच्छा तुम चढ़ो ट्रेन हो भी जाती, बस तुम चढ़ो तो ट्रेन वो जा रही है। ये इसी तरह होता है पुत्रो, चोखे पढ़े लिखे मार खा जाते हैं, इश्का वाले नंबर रह जाते हैं। मैं कसम चाह के तुम्हारा दा मेरा कुरान ते हाथ रखाओ तो मैं तुम्हारे दसा चोखे पढ़े लिखे वो इसी चक्कर में पड़ जाते हैं। मैं जो नवा बेयत होया ना जी, तो मेरे मुर्शिद पाक ने मैं 2-4 लफ्ज आगे पीछे करदा था। हजरत के हाथ में, हजरत हमारे उम्मी, बिल्कुल उम्मी समझ रहे हो ना जी? उम्मी का मतलब होता है अनपढ़। तो अनपढ़ की तारीफ मैं पता है क्या करता हूँ, अलफ नून अन, वो जड़ियां मैं अल्लाह बे दी पट्टियां पढ़ाइया ना, तो मैं इसका माना ये करता हूँ अनपढ़, यानी जिस सिर्फ अल्लाह नबी पढ़ेगा। समझ आई? वो हजरत साहब हमारे उम्मी बिल्कुल, तो मैं
بیعت ہوا تو بیعت ہونے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. میں فرض پڑھے چپ کر کے سائڈ ہو کے سنتا کون نہ پڑھی ہے. میں نے فرمانے لگا نماز پڑھی ہے. میں کہا جی پڑھ لے. اگر کتنی پڑھی ہے؟ میں کہا 4 فرض پڑھے. اگر سنتا کیوں نہیں پڑھی ہے؟ میں کہا جی غیر موقع ہے نہ بھی پڑھو تو کوئی گناہ نہیں. تو میری طرف دیکھ کر کہنے لگے اوہو ہمیں تو سنتوں کو فرضوں سے بھی زیادہ پیار ہے. اللہ 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 سبحان اللہ. کوئی سمجھ آئیے گا جڑے پتروں عشق والے بندے نے یہ بہتے اگے نکل جاندے نے بہتے اگے. اور جدوں اگے نکلدے نا پھر ہوندا پتہ ہے کہ وڈے وڈے پیر وڈے وڈے مولوی وڈے وڈے مفتی وڈے وڈے شیخ الحدیث پھر اپنی پگاں لا کے نہ عاشقاں دے پیراں تے ملدے نے تے پھر آندے نے اوہو درخانہ دا پتر نمبر لے گا. کوئی سمجھ آئی ہے یا اگلی بھی گئی؟ بولو نا سمجھ آ گئی ہے. اس واسطے سائیاں دا نام لو تے دل مٹ کڑی دے ہی نہیں بھئی فلانا بول رہا ہے فلانا نہیں. جو ہی میں کہوں محمد اچھی آواز نہ بولو ہر ویلے استغفار نہیں کھچی دی سرکار دے نام تے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ہر گل دا کلیہ جدا ہے. ہر گل دا کلیہ جدا ہے. ہاں ہر جائی جلا بندہ ایک ہی کلیہ مارے نا انہوں نے میں کہا استغفار زیادہ پڑھیا کرو. وہ تقریر وچ بھی استغفار چھکی رکھ دے. او بھائی ہر گل دا کلیہ جدا ہے. وہ عام حالت وچ استغفار پڑھنی ہے. حضور دا ذکر سن کے استغفار نہیں پڑھنی. وہ آٹومیٹکلی استغفار ہے. خوشی منانی ہے حضور دا ذکر. سبحان اللہ. کوئی سمجھ آئی ہے؟ آؤ جانا کوئی گیا نا نواں سو تیرے واسطے گل سنان لگا. نواں گیا اس ہے میں سیاح بننا چاہتا. سیاح وہ پنڈوں میں اس ویلے سیانے ہوندے سن. وہ اپنے شاگرد کرتے ہوندے سن بھائی تینوں سب دانائیاں سکھا. وہ ایک جڑے بندہ ایک خوج ڈگ گیا. خوج بندہ ڈگیا وہ پنڈا لے آیا جی. وہ بندہ ایک ڈگ گیا جی خوج ڈگ گیا جی مہربانی کرو سیاح جی تسی ساڈے نال چلو. وہ سیاح نال ٹر گیا. اس آگیا خوہ کتنا ہے؟ انہوں نے کہا جی 100 گز. اس آگیا 110 گز جی رسی لے آؤ. سیانے آ گیا وہ لے گیا. انہیں اتو کمبل سٹیا پہ نال ول لے اتنے رسی پا 4 بندیاں نے. اس آگیا میں آنکھاں گا جدوں چٹکا نہیں مارنا آہستہ آہستہ کھینچنا ہے. انہیں آہستہ 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 کھچیا. وہ بندہ باہر نکل آیا. وہ جڑا نواں نال بیٹھا ہوا سی نا اس آگیا میں سیاح ہو گیا. یہ ہنجی کڈی دے بس اے گر ہے اینوں ہی سیاح پنا دے. وہ اپنے پنڈ جا کے دکان وڈی کھول کے انہوں نے اتنے لکھ لیا بھی سیاح. اللہ لوکاں بھی سمجھ لیا سیاح تے دیہڑے چال گزرے. کھجور سی بڑی اونچی. بندہ ایک پتے چڑھ گیا تے پھس گیا تھلے نہ لینا ہوئے. وہ تو حال دوائی پئی اس آیا دوائی خدا دیے تھلے لاؤ. اس بندے آئے وہ نویں سیانے کو لائے. انہوں نے کہا سیاح جی وہ بندہ اتنے پھسے ہے تو تھلے لینا ہے. اس نے کہا کوئی نہیں یہ تو یوں کا کام. دوسری کھجور پر بندہ چڑھاؤ رسا پکڑا دو رسا اس کے کمر کے ساتھ باندھو. 4 بندے ادھر بلاؤ. جب میں کہوں گا کھینچو تو کھینچنا. وہ رسے لک نال بن لیا تو جدوں کھچیا نہ بندیاں وہ تو تھلے آیا تو لک دی ہڈی ٹوٹ گئی. انہاں کہا ظالماں سیاںیاں ساڈے بندے دی تو لک دی ہڈی توڑ دیتی. انہیں کہا میرا کوئی قصور نہیں. انج 100 فٹ 100 گز خوہ سی کڈیا استاد نے بھی انج سی خوہ. انہوں سمجھ نہ آئی پہ تھلوں کڈنا ہو رہے اتوں لانا ہو رہے. استغفار ہر ویلے پڑھنی ہو رہے پر مصطفیٰ دے نام تے کوئی سمجھ آئیے نہیں. اوڑا کو صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بولو صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی طرف کوئی نہیں دیکھ سکتا. حضور کی شان یہ ہے. یہ تو حضور پر پردے ہیں. حضور پر کیا ہے؟ بلکہ حضور دور کی بات ہے. ذات سرکار دور کی بات ہے. سرکار جس جگہ پر رکے ان مقامات کے نور کو انبیاء برداشت نہیں کر سکتے. میں بڑیاں ٹلے انداز نال پیڑیاں گلاں بھی کر رہے ہیں تواڈے نال. ٹلیاں بھی پتاں کہ تساں عام جس گئی ہو تو پیڑیاں اس واسطے کہ اے علماء بھی سمجھ جان. انہاں ارشاد فرمایا بس انہاں نہیں پیار نال تکیا کرو غصے نال نہ تکیا کرو. پیار نال رکھے کرو نہ کرو. سبحان اللہ. غصے نال تک کہ روح ہی کڈ لیندے ہو دی. اچھا انہاں کیا کیتا جناب میری جان؟ انہوں نے
حضرت سعد بن عبداللہ تستوری فرماتے ہیں کہ موسیٰ پاک نے عرض کی تھی گل یاد ہے یاد ہے گل سی تو انہاں کیا یا رب تبارک و تعالی ارنی بعد درجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی گل سی نا انہاں کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ مجھے درجات میں سے بعض درجات دکھا. ان کے جو درجات ہیں ان میں سے بعض درجات مجھے بھی دکھا. مجھے معلوم ہو کہ جسے تو نے محبوب بنایا ہے اوڈیاں شانہ کتنیاں وڈیاں. سبحان اللہ سبحان. اے گل جدوں کیتی نہ ہونا اللہ پاک نال اگے گل سنو اللہ پاک کے فرمایا موسیٰ پاک نال فقال اللہ عز وجل اللہ پاک نے فرمایا یا موسیٰ انکا لن تطیقا ذالکا. فرمایا موسیٰ تو میرے نال گلاں کیتیاں اے اور گل ہے تے میرے محبوب دے درجیاں نو تکن دی تیرے وچ طاقت کوئی نہیں. دسو جی علماء تشریف فرماؤ انکا لن تطیقا دا معنی اے ہی نہیں بلکہ اجے بھی میں صحیح معنی نہیں کیتا. اے دا معنی ہے تو ہرگز نہیں طاقت رکھتا ہرگز تو طاقت نہیں رکھتا کہ تو میرے محبوب کے درجات کے بعض کو دیکھ سکے.